चोरी चालीची रास्ता रे खोला खोली प्रेम चोरी चालीची रामानंदी चित्ता मारी किए चित्ता काटुची स्टाइल नारे चले फॉल्स पे सनो यहाँ सब कुछ चलता है अरे भाई नो स्टाइल नारे चले फॉल्स पे सनो यहाँ सब कुछ चलता है अरे भाई नो सानी धामा गामा गा सारी सागा सादा जंतर मंतर मस्त कलंदर जिए जहा पाइला कला से अंदर सबु किछि करिबाकु पूरा नेगेटिव यू वांट आम परी बड़ डिटेक्टिव उधव आ उधव आ उधव आ सावधान सावधान दुनिया को आजिकाली एड्स रोग घारिची ये केमिति होची सार मन तो हर निज गुरु उद्धव केते उपचारु गोटे सेंटीमीटर कलिजा रखिनु एबा चले से डिटेक्टिव हो तो देख के गेतला बे अच्छा তুমি কি প্রাইভেট ডিটেকটিভের দালালি নিয়েছো और तमे कौन पुलिस रो दलाल मु कोनसी ना कोनसी मुहूर्त रे आपन फ्लैट रे जाई पहुंच जाई पारे आशा आपन मते सहायता करी एठिकार पुलिस इन्स्पेक्टर निशाकर बलियार सिंह रो निश जेमिति ए केस भितरे न ढुके आपण को गहना चोरी केस रो सरजमीन तदंत पाई मु आसीची কিন্তু আমার গহনা চুরি হইছি বলি আপন কি খবর দেলা আমি আমি যেতেবেলে দেখিলো থানাকু কেহি যাইনো কি করা যাবে কিন্তু আপনাকে তো জানি না হন্তি আমি নবগোষ্ঠ হালদার নিচের ফ্ল্যাটটা আমার মিউনিসিপ্যালিটিতে এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলাম এখন অবসরপ্রাপ্ত आपण काहे की जाइतिले पुलिस को खबर देबाकू आपण को तो हमें चिन्हनु के जाननु এইটা হচ্ছে শহরের মস্ত বড় দোষ পাশাপাশি ঘরে থাকি অথচ কেউ কাউকে চিনি না বা জানি না जानतु हमें प्राइवेट डिटेक्टिव लगाई सारिचु कोन कहिले प्राइवेट डिटेक्टिव ओ नवगनिया बुझिले मुनिशाकर बलियार सिंह एठिका थाना रो इन्स्पेक्टर मु ए इलाका मोर पोसा मोर काठी मोर आ गुटी भी मोर एठी नवगनिया कचे पो बार करि परिबनी कौन कहबो चाहते आपण किछ नहीं मु घर सर्च करिबी अरे बा चोरी ହେଇଛି ମୋ ଘରୁ ଆଉ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ आपण बुझी परिबेनी आज्ञा एटा होची मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन सिस्टम आउ ए सिस्टम पाई हम सरकार को तरफरु मते इंग्लैंड रो स्कॉटलैंड यार्ड को पठा होतला आउ ए सोला नवघनियाटा पाई मु सेठी जाई परलेनी हगिबनी कि पिंडा छाड़ीबनी चतुर्भुज तमे जाओ घर भीतरटा भलो भाबे सर्च कर नबो मु टिके आसामी मानन को जरा करिले কোন হলা আসামি আমি আসামি আসামি তো 100 বার আসামি প্রুফ না পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত আসামি आपण आउ एठी ठिया ही रहिले काहे आपण तो रिपोर्ट देले हमको घर भी देखेई देले एथरा आपण जानतु না মানে যদি সাক্ষীটাকে দরকার পড়ে যায় ओ आज्ञा आमे हेलो पुलिस वाला हमको साक्षीटा के बहुत मिलबे आपण फुटंतु আচ্ছা যাচ্ছি নমস্কার चतुर्भुज तमे भी जाओ घर गुडा को भलो भाबे सर्च कर नबो मु जरा आरंभ करछु हैं आगे जाओ बसंतु अच्छा एथरा कहंतु आपण केमिते जानिले गहना बाक्स चोरी जाईची बोली हजी जाई ताई पारे ड्रेसिंग टेबल पर रखिथिबा गहना बाक्स खोजिले जदि न मिले ताले से हजी दिबाटा चोरी दिबा संगे समान ए विषय रे आपण को मतामत को কিছু নাই किछ नहीं माने মানে মু কোন কইবি চোরি যাইছি তো যাইছি काहे की जीव ना आपण माने असावधान हेबे जिनिस चोरी जीव पुलिस खोजी खोजी न पाइले आपण माने पुलिस को कहबे अयोग्य अपारग अरे मोटे कइबिनी आज्ञा मु नुहे कि मो स्त्री नुहे काई कहबनी ओ एटा हमर निहाती व्यक्तिगत मामला दया करी आपण एथरे इंटरफेयर करंतु हाय व्यक्तिगत हां व्यक्तिगत इंटरफेयर करिबी ना इंटरफेयर करिया दरकार नै
किछि आज्ञा सुना जीवनी पुलिस वाला ଆମେ ଆସିଛୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜିନିଷ ବାହାର କରି ନେଇକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବଟ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ହଉଛି କଣ ହଇରାଣ ପୁଲିସ ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଚୁପ ରହିଲେ ଓ କାଇ ତମେ ଚୁପ ରହ ଆପଣ ଚୁପ ରହନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣ ଓ ତମେ କହିଲି ଚୁପ ରହ ଶୁଣ ଟିକେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଆପଣ ଆପଣ ଏଇଟା ମୋ ଘର ଆପଣ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେନି କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆରେ ବାବା ଚୋରି ମୋର ହେଇଛି ମୋ ଘରେ କଣ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନା କଣ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଟୁ ୟୁର ଏସପି କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ପଠେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି କହୁଛି ଆପଣ ମତେ କିଛି ଓ ତମେ କହିଲି ଚୁପ ରହ ନହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଚୋର କିଛି କରିପାରିବେନି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କଥା କହିଲେ ବାଲିକା କଥା नो नो ଆପଣ ଏମିତି କଥା କହିବେ ଜମା ଆମେ I will not you know that is it what is that thinking oh no no I can't see me हाँ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କିଛି କହୁନଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହୁଥିଲି କିଛି କହୁନଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କହୁଥିଲି କହିଲି ପରା କିଛି କହୁନଥିଲେ କହିଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି କିଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚୋରଟାକୁ ଏଠିକି ଧରି ନେଇ ଆସ ଚୋର ପାଇଛି ପାଇଛି ସାର୍ ପାଇଛି ଅପରେସନ ଚୋରି ଚୋରି ମିଳିଗଲା ଗୋଟାଏ କ୍ଲୁ ମିଳିଗଲା ଇଏ ଗୋଟାଏ ବଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କାମ ତାଙ୍କ ଦଳର ନାଁ ଅପରେସନ ଚୋରି ଚୋରି ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଏଇ ଇଲାକାରେ ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଚୋରି ହବ ମର୍ଡର ହବ ଆଉ ରେପ୍ ବି ହବ ଚତୁର୍ଭୁଜ ତୁମେ ଟିକେ ଆଲର୍ଟ ରୁହ ନିଶାକର ବଳିଆର ସିଂ ବି ରେଡି ମୁଁ ବି ରେଡି ସାର୍ ବର୍ଷଣ ମୁଖର କଳା ମଚମଚ ରାତି ଆଗରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସପନ କୁମାର ପଛରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତପନ କୁମାର ସନ୍ତର୍ପଣରେ ବାଇନୋକୁଲାର ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଏକ ତ୍ରିତାଳ ପ୍ରାସାଦକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ସାର୍ এই অপারেশন চোরি চোরির দ্বিতীয় পর্যায় ଆଉ କଣ ଆରମ୍ଭ ହବନି ଆରେ ମନ ତ ହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ ସାର୍ ପଚାରିଛି ବହୁତ ପଚାରିଛି ହେଲେ କଣ ଉତ୍ତର ପାଉଛି ପଚାରି ଯା ବଳେ ପାଇବୁ ଆରେ ଇଏ ହେଲା ଡିଟେକ୍ଟିଭ ନବଘନ ମହାପାତ୍ରର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବୁଝିଲୁ ବଂଶୀ ପକେଇ ଜଗି ବସିଛି ମାନେ ମାଛ ଥୋପ ଗିଳିବ ହିଁ ଗିଳିବ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆରେ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ 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 ବସନ୍ତୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ବିଶେଷ କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ସେଇ ବିଶେଷ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ବୋଧେ ଆଜି ଅଫିସ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟି ଉଦ୍ଧବ ଦାସ ସାରଙ୍କର ଆସ୍ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ନିର୍ଭୟରେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ 5,000 ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଫିସ୍ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ଖୋଜିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିସ୍ ନେବି ନାହିଁ ଏ ଫିସ୍ ଖୋଜିଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଏମିତି କଲେ ତ ମୋ ରେପୁଟେସନ ଖରାପ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନ କଲେ ମୋର ରେପୁଟେସନ ଖରାପ ହେଇଯିବ କ୍ଲାଏଣ୍ଟର ସବୁ କଥା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତା ଦାମ 5,000 ଟଙ୍କା ଚାହିଁଲେ ଆହୁରି ବି ଦେଇପାରେ କାଇଁ ସେ ଗହଣା ବକ୍ସରେ କଣ ଅଛି କି ମ୍ୟାଡାମ ନ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେସ୍ ଟେକଅପ୍ କରିପାରିବିନି ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଅଛି ଚିଠି କାହାର ଚିଠି ପ୍ରକାଶର ଚିଠି ସିଏ ମୋର କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ତାପରେ ମୋ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ମୁଁ ବି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 8 ଦିନ ତଳେ ତା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ମୁଁ ପାଇଲି
पढ़ी सारी नष्ट कर देलिनी काहेकि ସୁଯୋଗ ପାଇଲେନି ଗହଣା ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହଣା ବାକ୍ସ ମିଳିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ନବଘନ ବାବୁ ପ୍ରକାଶନରେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ରଖିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି ହେଲେ ସେଇ ଚିଠିଟା ବୁଝିଲି ତାହେଲେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି खोजिବାକୁ ତ ପଡିବ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ବାକ୍ସଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଚାବିଟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବୁ ନମସ୍କାର ୱେଟ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ସେ ଫ୍ଲାଟର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଫ୍ଲାଟର ଚାବି କାହିଁକି ଗହଣା ବାକ୍ସଟା କ'ଣ ଫ୍ଲାଟ ଭିତରେ ଅଛି डिटेक्टिव की सेमती प्रश्न करा जायनी मैडम सॉरी ଜାଣିଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଶାକର ବଳିଆ ସିଂ ଆମ ଫ୍ଲାଟକୁ 2 ଥର ଆସି ସରିଲାନି निशा कर ता निशा खसै देबे मो प्राइवेट डिटेक्टिव नवघन महापात्र ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଉଦ୍ଧବ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ମୋ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଚିରକୁଟ ପାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅପରେସନ ଚୋରି ଚୋରି ବାଙ୍ଗଲା ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଏ ନିୟନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଟର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି ଆପଣ ଉପରେ ଭରସା କରି ରହିଲି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା खोल एटा सु खोल खोल जा पिंदिके आस्तलु जा सेटा पिंदिके मामू घरे बसिके प्लेट माजिबु जा जा ଛାନିଆର ଟିକେ ଚିରକୁଟା ସାର୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି हां छानिया रे अब डिटेक्टिव हवा तो दूर कथा तू चोर भी हेई पेरिबुनी चोर भी हबुनी डिटेक्टिव हो भाई बैठू नवनबू घर अछंती के ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନମସ୍କାର अरे बिपिन बाबू नमस्कार नमस्कार राति रे कोड किन पळे आसले 5000 टंका अछि କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଫିସ୍ ନେବିନି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି खोजी दवा पे नेबेनी बोली कहउतले किंतु ए टंका खोजी न दवा पे कोला ସାର୍ ହାତରୁ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ବହିଟା ପଡ଼ିଗଲା काहे के बारंबार हाथରୁ खसी पड़ुची हैं बारंबार एमते हाथରୁ खसी पड़िबार अर्थ संस्था प्रति अमंगल बुझ पड़छु तो देखंतु विपिन बाबू डिटेक्टिव रो धर्म हला चोर धरितबा चोर तो छाडी देबानु धरंतु चोर जदि मो हेता ମିଛ କଥା उद्धको आगे सतटा कोन कहि कहले कहिवा पई तो एठिके आछि गहना बाक्सर गहना नाही ଆଉ ସେ ଓଜନ ଗୁଡ଼ାକ हो चोरी होबार ठीक 2 दिन आगुरु लिली की लुचई गहना बाक्सर मु सब तो गहना काढी नेथिले हैं आ ता भितरे किछि लुहा कंटा आ एमती कागज भर्ती कर देथिले ओजन रखिया पे ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଗହଣା ନା ଆଉ କିଛି କାଢି ନେଇଛନ୍ତି लिली आसी जिवो बोली तरबर रे गहना तक काढी नै मो बाक्स बंद कर देथिले तेणु ता भितरे कोन थिला कोन नथिला से कथा मु जानिनी किंतु आपण ए कथा पचारले काहे स्त्री लोक माने साधारणतः गहना बाक्स भितर टंका पैसा रखिथांती ता छडा लिली देवी भी आपण भली चाकरी करिसथि अच्छा आपण गहना बाक्स भितरु गहना तक चोरी कले काहे की मोर जने बंधुक पई हठात तक भौणी बाहागर ठीक हो गला गहना तक बंधा पकई मु ताऊ किछि टंका देथिली कथा थिला लोन टंकाटा पाइले से मते टंका फेरै देबे आ मु गहना तक मुकळी पुणी ताको लिली बाक्स भीतर रखी देबी किंतु या भितरे चोरी हो गला ना बाक्सटा पाई गले आपण ताको हम दुई जन को आगर फिटेइबे आ सब सिक्रेट पदार पड़ जिवो गहना केबे आनिबे 7-8 दिन भितरे 8 दिन भितरे गहना टाणी मो बाहर पहुंचे देबे किंतु विपिन बाबू आमे हेलु डिटेक्टिव आम ऊपर भरोसा रखंतु जा जेते शीघ्र संभव गहना टाणी मो बाहर पहुंचे देबे हां गुड नाइट हे विपिन बाबू बाक्सर चाबिकाटा देबे किंतु अच्छे आपण पाखरे अच्छी नहले बाक्स खोली सुना गहना तक नहीं था केमती
ନା ତ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ସାର୍ ପାଟିରୁ ଖସି ଯାଉଛି ସାର୍ ଆଉ। ଖାଲି ପାଟିରୁ ଖସି ଯାଉଛି, ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କେସଟା ବି ଖସିଯିବ। ଆଉ ଖସିବ ସାର୍, ଇଆଡୁ 5 ସିଆଡୁ 5। ପୁଣି ସାବଧାନୀ 5। ସାର୍ ସେ ଫେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧା ଝିଅ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଅନେଇକି ବସିଥିବେ, ଆମେ କେସଟା ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଥିବୁ। କିଏ? ଆରେ ଉଦ୍ଧବ, ଚୋର ଘର ଯୋଉଠି, ରାତି ପାଇଗଲା ସେଇଠି। ତମେ ମାନେ କିଏ? ଏ ଫ୍ଲାଟର ଲୋକ ତ ନୁହଁ। ମାନେ ଆମେ ମାନେ କଣ? କାହାର ଫ୍ଲାଟକୁ ଯିବ? ବିପିନ ବାବୁ କେଉଁ ନାହିଁ ଅଫିସ ଗଲାନି? ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ ବିଲେଇ ହାଣ୍ଡିଶାଳେ ପଶେ। କେଉ ନଥିଲା ବେଳେ ଯଦି মানুষ ঢুকে ତାହାକୁ ট্রেসপাস କୁହାଯାଏ। और सिविक सेंस କୁହେ সেটা বেআইনি কাজ। ঠিক, একদম ঠিক কইছেন স্যার। হ্যালো স্যার, এই হেলা বিপিন বাবুଙ୍କ ফ্ল্যাটର ଚାବି। তাতে কি হলো? ନା ନାଇଁ, କଥା ଏହା ହେଲା ଯେ ବିପିନ ବାବୁଙ୍କ ଫ୍ଲ୍ୟାଟର ଚାବି ଯେତେବେଳେ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଶିବାର ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଉଦ୍ଧବ, ଚାଲ। দাঁড়ান, আপন মানে জিবে আর মু এমনি ছাড়ি দেবি? এটা ডুপ্লিকেট চাবি হই পারে। ও তাছাড়া কিছুদিন আগে ফ্ল্যাটে গোটে চোরি হয়ে যাইছে, আমি তো রিস্ক নিতে পারি না। কোনটা করে পকেবে? এক্ষেত্রে সিভিক ল বলে তাড়াতাড়ি পুলিশে খবর দেওয়া উচিত। আই পুলিশ নিশাকর বলে আসি ভালো। ଉଦ୍ଧବ ରହ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ମିଛୁଟାରେ ଆମ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଲୁ ସିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଏଜେନ୍ସି। ଏଇ ଯୋଉ ଚୋରି କେସ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ଏଥର ଆମେ ଛାଡ଼ତାକୁ ଯାଉଛୁ। মোটে না, প্রাইভেটাইজেশনের উপরে মোর জমা বিশ্বাস নাই। তাছাড়া কেসটা অলরেডি পুলিশে যাইছে, কারো নাক গলাইবার অধিকার নাই। আপন মানে জানতু କଣ ହେଇଛି ନବଘନ ବାବୁ? দেখুন স্যার, কেমন বাড়িটাকে অটকেকি ট্রাফিক জ্যাম করেছে। କଥା କଣ ହଳଦର ବାବୁ? আবার হলো তো হালদার হালদার, আমার নাম নবকৃষ্ণ হালদার। ଥାଉ, ଆଉ ହାଲ ଧରିକି ଆହୁଲା ମାରନି। ବାଟ ଛାଡ଼, ଏମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଏମାନେ କାମର ଲୋକ। ও, তার মানে এর মধ্যে তুমিও আছো? তা বিজনেসটা দিয়ে এদের কাছ থেকে কত টাকা ফাউ মেরেছো বাপ? ନବ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଘନ। ଏ ହେଉଛି କେଷ୍ଟ, ନବ କେଷ୍ଟ। ଦେଖ କେଷ୍ଟ, ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ବାଟ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହୁଅନି। କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ଘରର କେହି ନୁହେଁ ନା ପିଢ଼ାରେ କାହାକୁ ବସେଇ ଦଉନି। ବାড়ি ছাড়ো। সেই কথাটা হবে না। যদি এরা জোর করে যেতে চায় তাহলে পুলিশকে ডাকতে হবে। মনে মনে কর ভাবিছ সাই পির নবঘন বাবু, চালো তুম সাথে দেখিবা কি অটকাইব। আমি কিন্তু ছাড়ছি না। ফুটাড়ি দেখছি, দেখো, চলো যাও চলো যাও, দলক আসো, দলক আসো। কোথায় যাবে না? হবে না, আমি ডাকতে হবে না। আসো 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 আসো। ମନେ ପକେଇ ଜିନିଷଟା କୋଉଠି ରଖିଲୁ? ମନେ ପକା। ଆରେ ମନେ ପକାରେ, 10,000 ଟଙ୍କା ଭାବି ପାରୁଛୁ ତ? 10,000 ଟଙ୍କା। ସେ ବୁଢା ଦିଟା ଝଗଡା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଝଗଡା ଲାଗୁଥିବା ଭିତରେ କିନା ଆମେ ଜିନିଷ ଧରିକି ପାର ହେଇଯିବା। ମନେ ପକା କୋଉଠି ତୁ ଜିନିଷଟା ମନେ ପକେଇ ଦେ। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ମନେ ପକାବେ, ବଳି ଆସିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। স্যার ହଁ କହ, ଅଛି? স্যার ଏଇ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, କହ। କିଛି ମନେ ପଡୁନି ସ୍যার। କିଛି ମନେ ପଡୁନି ସାର୍? ଆରେ ମନେ ପକା। ଉଦ୍ଧବା, ମୋ ଧନଟା, ମୋ ଗେଲାଟା ମନେ ପକା ଟିକେ। ମନେ ପକା। 10,000 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସେ? ମନେ ପକେଇ ଦେ। ଦେଖ, ବଳି ଆସିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। 10,000 ଟଙ୍କା ହାତ ମୁଠାରୁ ସାଇକି ପଳେଇଯିବ। ଆମର ଏଇ ଡିଟେକ୍ଟିଭ କରି ଛାଡିଯିବରେ ଉଦ୍ଧବା। ଆମେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଇଯିବାରେ, ରାତାରାତି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଭିକ ମାଗିବାରେ। ଉଦ୍ଧବା ମନେ ପକାରେ। ଉଦ୍ଧବା ମନେ ପକଉଛୁ ନା? ସାର୍ ଦେଖିବେ ନା ତତେ? ସାର୍ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଛି ସାର୍, ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଛି ସାର୍, ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଆସୁଛି, ଆସୁଛି। ଆସିଛି ବାପା। ବାବା ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଏତେ, ଫିଟାଇ ଦେଲେ କେତେ ଦେଖି। ହଁ ସାର୍,
ସାର୍ ମନେ ପଡୁଛି ପଡିଛି ସାର୍ ମନେ ପଡୁଛି ସାବାସ୍ ସାର୍ ମନେ ପଡୁଛି ପକା ସାର୍ ମନେ ପଡୁଛି ପକା ହଁ ସାର୍ ଅଛି ସାର୍ ସେଦିନ ନିଏ ନା ହଁ ନିଏ ନା ସେଦିନ ନିଏ ନା ନା ସାର୍ ହଁ କହ କହ ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଏମିତି ଗଲି ସାର୍ ମୁଁ ଏମିତି ଗଲି ପୁରା ପହଣ୍ଡି ଭିତରେ ସାର୍ ଯାଇଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଗଲି ସାର୍ ମୁଁ ଏମିତି ବିଲାଇ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମତେ ଦେଖିଲା କାଇଁ ବିଲେଇ ଫିଲେଇ କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି ତ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡେ ଦେଖ ମ ହଁ ହଉ ଉଧବା अभी से कबाट भीतर कहीं पशिचु मार कौची मारे पाइलु की हाँ ନାଇଁ ସାର୍ मने पका ସାର୍ ମୋର କିଛି ମନେ ପଡୁନି ସାର୍ मने पका ସାର୍ ସାର୍ ଛାନିଆ ହେଇକି କୋଉ ବାଟେ ଯେ କୁଆଡେ ଗଲି ମୁଁ କିଛି ସାର୍ ଜାଣିନି पका पका आसुची आसुची हबो हबो हाँ? पका पका हाँ हाँ ସାରେ हाँ पका पका ସାରେ हाँ ହଁ ସାରେ पका पका ସାରେ ମନେ ପଡୁଛି हाँ पका ସାରେ हाँ ସାରେ हाँ ସାରେ ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ अरे किए बोली किए मुंह रे मारती मुंह कहीं सुंगी बे ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ अरे काहे सुंगी ସାର୍ ଏଇଟା ଏଇ ପାଉଡର ଯୋଉ ପାଉଡର ଲିଲି ଦେବୀ ମୁହଁରେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଗହଣା ବାକ୍ସ ତାବିଜ ସାର୍ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଗହଣା ବାକ୍ସ ସାର୍ ଏଇ ପାଉଡର ଲାଗିଛି ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। दिल्ली देवी को गहना आसरे यही पाउडर लागिते मुंह सुंगिले कोनटा दिखाटा हो ସାର୍ ଆପଣ ପରା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ବାସନା ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ अरे से तो पुलिस डिपार्टमेंट रे थिला बेली सिना करदुली हेले एबे कोन से अभ्यास अछि ସାର୍ ଏବେ ଟିକେ ଶୁଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ କାଳେ ଯଦି ହେଇଗଲା ओ दे 10,000 टंका कथा तो सुंगा सुंगा ସାର୍ सुंगा ସାର୍ ସାର୍ ଉଠିକି ସାର୍ ହେଲା हाथ सुंगा ସାର୍ ସାର୍ ହେଇଛି ସାର୍ ହେଇଛି हसुची ସାର୍ ହେଇଛି ସାର୍ ସାର୍ सुंगा 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 ସାର୍ छाननी ସାର୍ 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 ଆଉ ଶୁଣିଲି ସାର୍ मैं तुडी दी तो कहीं बुलतिलु ମୁଁ କ'ଣ ସାର୍ ମୋ କିଛି ମନେ ପଡୁଛି ଆଉ ଶୁଣେଇବି सुंगा 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 बाथरूम आड़ पड़ जाइतिलु ସାର୍ ଥରେ କହିଲି ମୋର କ'ଣ ଆଉ କିଛି ମନେ ଅଛି सुंगा 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 कौन एते ऊपर टाणुची छता 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 ସାର୍ ମିଳିଗଲା देखिलु देखिलु छतार कला मते देखिलु की ସାର୍ ମିଳିଗଲା 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 छी तू ऊपर है अरे उठवा ଆରେ तू ये बाइक रे भीतर पसिलु कहीं बे ସାର୍ ଡରରେ ହଁ केमिति ସାର୍ ଡରରେ ମତେ ଟିକେ ପ୍ରକୃତି ହେଇଯାଏ ତ ହଁ ସାର୍ ସେ ପିଲା ଦିନେ ଥରେ ମାଷ୍ଟର ବାଡ଼ ବାଡ଼ ମୋର ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟରେ ସବୁ ପ୍ରକୃତି ହେଇଯାଇଥିଲା ओहो ना ना मो कहया କଥା तू एते ऊपर जाई कि केमिति प्रकृति कर ନାଇଁ ଉପରେ ପ୍ରକୃତି କୋଉଠି ଗଲି ଏଟାକୁ ଥୋଇଲି ନା ना ना मु सेही କଥା कहूची जे एटा केमिति से ऊपर नै कि केमिति तू रखिलु ସାର୍ ସେଇ ଡରରେ ମୁକ ଆମର ପୁରାଣରେ ନାହିଁ ସାର୍ ମୁକ ଗୀତ ଗାଏ ଛୋଟା ପର୍ବତ ଚଢିଯାଏ ସାର୍ ଏଟା ଆଉ କୋଉ ଉଚ୍ଚା ଯେ वाह 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 तोर सेही ज्ञान भी अछि ओ ठीक अछि चल शीघ्र शीघ्र तो पड़ी जीवा हां से बलिया सिंह से पहुंचे पारे हाँ 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 से आसीबा आगु स्थान आमे परित्याग करे सारे से बुढ़ा दिटांगर फाइटिंग मते बने भीतर भीतर चल 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 सारे जीवा तू से था तू हाँ सर चल आस हाँ ले हाँ सब जिन अच्छी तो सब ठीक अच्छे मु ठीक टाइम आपन खबर देबी आ आज्ञा आस
ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡକେଇଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ କେସ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଉଦ୍ଧବ ସାର୍ ବାବୁଙ୍କୁ ସୁନାଗଣା ବାକ୍ସଟା ନେଇ ଆସିଲ ରେଡି ସାର୍ ଚାବି ସାର୍ ସାବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ଗହଣାର ବାକ୍ସ ଆଉ ଏଇ ରହିଲା ତାର ଚାବିକାଠି କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ରହିବା କଥା ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଯାହା ନ ରହିବା କଥା ତାହା ଭିତରେ ରହି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କଣ ଯେ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସିମ୍ ସିମ୍ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଘରେ ଖୋଲିକି ପରୀକ୍ଷା କରିନେବେ ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ରହିଲି ସାର୍ ଉଦ୍ଧବ ସାର୍ ସେ ଅପରେସନ ଚୋରି ଚୋରି ଫାଇଲଟାକୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦିଅ କୋଉଠି ପଡିଲା କାଗଜ କାଗଜଟା ତାର ଆସ୍ତେ ଏଇଟା କଣ ଦେଖ ଖୋଲ ଆସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦୂରେଇ ଖୋଲ ସେ ଭଲ କେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ 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 ଘସର ଘସର 15 ଘସର ତହିଁରୁ ବହଇ ପାଣି ତମେ ଯୋଉ ପାଇଁ ଫୁସୁରୁ ଫାସର ଆମେ ସେ କଥାଟି ଜାଣି ଉଦ୍ଧବ ସାର୍ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଫେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧା ଟୋକି ଦିଟାଙ୍କ କାସାଟି ସାର୍ ଏ କେମିତି ହଉଛି ସାର୍ ଆରେ ମନ ତ ହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ